Good morning once again, guys. We will be discussing this morning the lecture 9, gahapon lecture 8. This will be about columns, but this morning we will just be discussing the introduction and at the same time just two examples so that later in the afternoon, mga butang na to, mga 1:30 tingali or 1, ana we will be continuing with the short columns. Then, probably next week, i-continue na to ang columns, which is, ang coverage na sad is long columns. And then, mag-footing din ta. Si long columns i-discuss Saturday morning dayon, footing dayon entire afternoon, kit asking footings. So, basically, this coming Tuesday and Thursday, during your quizzes, mag-quiz 5 ta na guys, but then the coverage is only the one-way slab, katong one-way slab, and then kanida yung columns nga short columns lang. Okay, again, don't forget to bring your assignment number 8, I think 8. So I think ang 8 is slabs pa man to. Next meeting na ang like assignment 9, which is purely columns, kay probably humana man puntag discuss ana. So goods na ta, magsugod na ta. I don't know if dagan ba mo, pero manawag gyapon ko niya. Tama na ta 12 ron. Para lang maka-intro ta ba kay unya. Kay murag kapoy man kayo nga taas kayong discussion oy. Straight. So next slide sana ba. So columns. So basically human naman ta sa beams, humana midterm, di ba, tanan beams, humana ta midterm beams. Sunod is slabs. So slabs, ang load distribution ba, I recall lang na to ang load distribution, di ba, slabs, beams. So after sa beams, slabs columns na dayon ta, then after sa column, footing dayon. So ina na tong load distribution pattern. So karon, naman tay different classes of columns manggod. Naatay ginatawag nga short column and long column, then naapod tay tide column, spiral column, and naapod tay composite column, naatay eccentric column, naatay concentric columns. So I tell you, taas gyud ang coverage sa columns, and si columns pod is part gyapon siya sa board exam. So mostly ang sa columns nga gagawas is just the actual load, and then at the same time combination gyapon siya sa shear, pero naa gyapon siya ginatawag nga column interaction diagram, which is nigawas sa pinaka-latest nga board exam, which was March. So na chikahan ako ang mga recent passers, mao to ilang gisgot nga naa gyapon. So I think sa amo na time walay column interaction, pero in the previous, like pinaka-recent karon na column interaction diagram, but then sa amo na time na spiral column. So goods ra gyapon kayo. So tanan man good topics important, pero feel ako dapat gid pud mo mag-put emphasis sa columns, kay kuan ni siya significant jud kaayo. So mag-start ta. Mag-define sa ta guys, columns. Basically columns, they are members that carry load mostly in compression. Kuan gyud na siya, si columns gyud kay gidesign gyud na siya nato para mo counter og mga gravity loads or mga compression loads. So sa mga example sa gravity loads, dead load, then at the same time live load. So basically they are purely axial. So mo tong giskot kaganihan na agyapon tay mga columns that resist axial loads in concentric manner, pasabot ang load is acting at the centroid, pero naagyapon tay mga columns nga gidesign nga mo resist siya mga eccentric loading, but pasabot ang load is not acting at the center, or basically eccentric inana. So again, columns are basically designed not only for axial, but at the same time they also is characterized to carry bending moments. So basically kinahanglan gyapon tag mga bending moments ani, and that bending action may produce tensile forces over a part of the cross section. So moto, that's what I mentioned earlier, that we do have several types of columns. So ang pinaka commonly
seen and observed and probably conventional types of columns kay ginatawag natong tide columns. Unsa man na si tide columns? Tide columns are characterized to be rectangular columns. Mo na siya tong gakakita nga square columns, rectangular columns, basta ka edge type columns. So, mabantayan nato si tide column kanang mga low rise to mid rise building. So, si column I mean si tide column gina-design siya for that specific types of structures. Pero pag moingon na pud kasi kag spiral column, ma'am murag wala pa man jud ko kabantay og spiral column, ma'am. Tanawa gani ang SEIA building sunod maka-adto mo USTP. Tanawa ninyo ang building SEIA, makita ninyo nga ang iyahang column is actually circle. The proper term for the classification of column that is in circle shape is called spiral column. So, ma-observe nato nga si spiral column ay ginagamit siya real life pag mga high-rise building hunaa basad ang SEIA building, di ba? 8 floors man na, 6 floors. So basically, makita na to ang context, makita na tong differentiation or distinction ni Ladua nga si tide column ginagamit siya og mga low rise to mid rise nga mga structures, and then whereas si spiral column kay ginagamit siya og mga high rise buildings. Pero there is an ongoing debate between these two nga alagi mas lig-on lagi daw si spiral when you design something or a structure near seismic source, so mas appropriate lagi daw si spiral, but for convenience mao nang gauban tide. So it actually depends kasi pag mag-design kasi mo butang nato sa software, you get to decide what type of shape or column nga imong i-design, but they can actually be at the same purpose or maka-retain ra gyapon. Probably sa ako nga end, in my interpretation, spiral columns manggod would entail greater cost. Nganong greater cost man siya, ma'am, nga if you are to think about it, ma'am, kay mas gamay biyag ma-occupy ng cross-section ang spiral compared kang tie. If they are just to compare their diameter or something like that or the lengths. Para sa ako tingali, not all kaning butaw na to ka mga low rise mga inana, not all manggod skilled worker, there are only few skilled workers that are has an experience in terms of having spiral column. So basically, gamay lang yun ang mga tawo nga murag equipped bitaw nga kabalo mo himo og spiral column, murag na experience sa spiral column. So if ever that also entails nga kung gamay ra ang mga tawo nga nakabalo, mga skilled workers tato nga kabalo mo construct og mga spiral columns, that would also entail nga kinahanglan sila mo contract og mga high skilled workers, and basically they are in demand. So if a skill is in demand, that would also entail a higher or greater price for its labor cost. So kung higher ang labor cost, di mas gasto siya. So that's why basta ka ng mga gagmay lang ng mga building or like mga structures, mo-opt gyud ang mga clients or mga katawhan nga mogamit lang tag tide kay dali ra ba i-install ang tide, mag formworks lang ka, buhusan lang nimo, then i-vibrate man na, di ba? So in relation to that, napud tay ginatawag nga composite column. So, manawag gapon ko. What do you think is the composition or distinction or composition lagi ni composite column? Usa day pasabot ni composite column. Daniel, nakakadan? Hello, Daniel, wala si Dan. Yeah, ma'am, na ako mabala mo. Nanay ka. Dan. For you, unsa day ang mechanism or composition ni composite columns? Unsa day composite columns? Ayun, ma'am. Nakasulod mangig ko sa klase ni Sir Boba, ni Sir J-Boy. Yes. Ayun siya, ma'am. Combined siya with steel and concrete, ma'am. Unsa nga specific steel? Kay syempre, 'di ba, even ang spiral column naman na siya structural steel, right? Kay na may rebar, unsa nga steel? Kana, ma'am, nakalimot ko, ma'am. Basta steel ako remember. Kaniha, sakto man imong i-answer, pero murag I'm trying to make it more specific. So sakto ang giingon ni Dan nga
ang composite column is composed of steel and concrete. But the question is, ang spiral column naman gyapon siya steel and concrete, and at the same time ang tide column. But the question is, unsa di ay nga type of steel ang naa sa composite column? So composite column is not just composed of reinforced concrete and at the same time rebar nga steel, but this is also composed of wide flange nga structural steel. So, but pasabot sa inyong steel design, katong inyong gipang solve nga steel design, butang na to, wide flange is 14 by 28. Butangan day na siya, kana siya nga mga wide flange, mga I-beam, yes, I-beam, ginabutang gyapon na siya og base plate, then human base plate ay hadayon ang reinforced concrete. So, natay line klase. Yes, sakto ang gi-answer ni John. Ana siya. Mura siyag I-beam basta na I-flange. Yes, I-beam. Ginabutangan siyag I-beam. So, makabalo na dita nga sa composite beam day inig magkuha tag axial strength niya. We are not only considering the strength induced by the concrete and as well as the rebar, but as well as the strength induced by your wide flange. Kaya na si wide flange naman po na siya specific strength nga iyahang makaya. So, ina na siya ang disparity nilang duha ha. So now, diri sa ta sa types of columns. So, naatay types of columns probably based on the form and type of reinforcement. So, first is ang plain concrete pedestal. So, asa na to typically gakakita si pedestal? Kabantay mo nang sa inyong mga fences, guys. Di ba kabantay mo ang kanang mga coral ninyo na ay ginabutang nga mga suga? Di ba? Putot siya for a column, pero taas siya for a footing. So, mo na si pedestal. Okay? So, plain concrete pedestal, dili ra kay complex ang iyahang composition ana, but it actually is supports the column. Usually ginagamit ang pedestal kanang sa design sa but ganang sa mga fences, kita na ko siya sa fences, ginabutangan og suga. So mo na siyang example sa pedestal. So according sa standard or sa code, concrete pedestal may be used only if the height does not exceed 3 times the least lateral dimension. So pasabot ani makagamit daay tag concrete pedestal nga plain lang walay reinforcement if ang iyahang height is not exceeding 3 times sa least lateral dimension. So may pasabotan ang least lateral dimension. So kung unsay width daw kuno sa imong pedestal, dili ka pwede mo exceed og height sa pedestal nga plane thrice ana nga size. So mora ang iyahang basic interpretation ana. Sa next one is mo to kung gina-mention is the tide columns. Sa tide columns naman, as you can see, so may composition sa tide columns. 'Di ba? Of course, ang next topic na to ang mo support is footing, but this column here is the tide column that is being pertained. If we are trying to look at its cross section gyud, kung lang tao na to yung cross section, basically these are the vertical reinforcements. Sige, unsa may tawag ani be? Manawag sa ako. Unsa may tawag ani? Kani ako ang gikoloran. Kani sila. Unsa may tawag ani nila? Oh. Sharog dili pa kabalo. Kinsa man ni be? Rayo. Unsay tawag ani niya Ray? Kani. Low. Rayo, are you there? Yes, ma'am. Oh, unsay tawag ani ako gikoloran Ray? Stirrups, ma'am. Diha ka na sayo. Pag sure ba? Dili na stirrups, uy. Columns tabi ani. Unsay tawag ani nila? B. Unsa may B, kinsa man itong tawagon dire B? James Lenar. James Lenar. Ma'am. Steel tie. Oh, steel tie sakto pero tawag ana lateral ties. 'Di ba gi-differentiate na ko na sa inyo ha before nga pag moingon kag beam iyahang reinforcement nga mo counter sa iyahang shear forces kay ginatawag nga stirrups, pero pag moingon na pud ta sa column nga side ang tawag na lateral ties na siya, dili na siya stirrups.
basta kay ties ana siya kapoy kay sulat bay. Basta kay ties na siya ha. So I don't know, human naman tingali mong QS. Magyan man na ninyo sa QS. So, again, ang sa tawag ani, ang sa tide columns, ang iyahang magmatter ang spacing sa imong center to center ani og ang iyahang kanipod magmatter gyapon ang spacing sa imong stirrups sa imong lateral ties. So, unsa pa ba? Mao lang man. Then, main longitudinal bars are braced within closely spaced lateral ties. Next, naapa pud tay ginatawag nga spiral columns. So, sa spiral columns, obviously, gipagawas na nako ni. Unsa ganito tawag ani? Be, manawag na pud ko. Si Ronald. Gahapon, wala dyan ko rin mo gitubag Ronald ha. Spacing, ma'am. O, unsa nga spacing? Nanay specific tawag. Rika, Rika. Shifra. Pitch siya, ma'am. Yes, correct. Pitch ang tawag ana niya. Ang tawag sa spacing sa mga unsa tawag ani? Kaning tuyok ani? Unsay tawag ani? Unsay tawag ani, guys? Hello. Kinsa naman pod? Yes, spiral ana si Aldwin. So ang distances daay ni spiral, dili spiral column but the spiral reinforcement niya is called pitch ana si Shifra, which is sakto. So ang mechanism sa spiral, guys, dili sa actual construction ha, dili magmatter ang spacing nilang rebars, vertical bars. Ang importante ani is at least man lang equidistant sila and at the same time kompleto ang iyahang reinforcements. So moray importante kay spiral column. Ang yes, main longitudinal bars are enclosed within a closely spaced helix or ginatawag siya nga spiral. So again, mao ni si composite columns. So naa siya high strength concrete. So giingon na nako kaganiya unsa lugar ni? Unsa lugar ni nga tawag? Dili man ni column, pero unsay tawag ani? Ang introduce nako kaganiya. Katong anak ko nga dili siya mo exceed sa thrice, ang height niya is dili mo exceed sa thrice its least lateral dimension. Yes, correct, Dre. Pedestal ang tawag ana. So ang pedestal di ay ginahimo na siya mo support sa imuhang steel cage. Pero joker diri sa diagram basig maningala mo supposedly dapat naa pa ni siya ginatawag nga base plate nga mo support sa iyahang eye flange or sa wide flange. Okay, napa na siya base plate dira. Nya sa base plate lang napa po na siya spacing. Ginabutangan na siya murag space ay mo come into contact. Dili siya directly come in contact bitaw na siya ginatawag nga murag mortar na specific thickness ana butang na to mga 30 mm, 50 mm kay purpose ana niya para naapay mo support diretso ay mahapak ang load kang pedestal. So basically naari na siya murag kana bitong mortar or grout ginabutang diha. Tapos even pag mag-design mo gamit ang staad, you are to ask pangutan-on ka ni staad pila imuhang dapat ibutang sa thickness sa imuhang grout. Pati ka na ipangutana gyapon. Wait lang. So mo ni siya longitudinal bars. As you can see, tapos siya structural steel like concrete and stirrups. And actually guys, as per NSCP code, dapat ang iyahang mo ni siya ang conventional way ha nga concrete cover center to center distance. Dapat ang iyahang concrete cover is dapat dili siya moubos sa 50 both edge, 50 dire kani 50 dira 50 tapos napagyud isa diri guys is kanina pod 50 na pod diri 50 na sad na siya nga distance diri na pod
gikan sa centroid padulong sa imong flange. So ina na siya. On both sides na siya. So 50 ang ginagamit, dapat dili ka moubos sa 50 ang iyahang distances. So in order for you to get the least column dimension in a composite column, all you have to do is just to get the length of the base of the flange kanisha, or the height as well. Kung butang na to W 300 by 300, so kung 300 na siya, plus 50 times 2, so that's basically 500 ang minimum. So ina na siya. Napatay ginatawag nga columns that are placed based on position, no? Mato kung ginaingon concentric and eccentric. So actually loaded columns unsa man ni siya? These are columns that are acted by an axial load, and typically if the load is acting at the centroid, these are now called concentric loaded columns. So ina na siya. And the antonym of that, or the opposite of that actually loaded column, is basically the eccentrically loaded column. So ang mechanism ana niya is that your load here, if you notice, the P here is not located at the centroid. So P has an eccentric. So mangutan ako, if a load is placed in an offset distance, or basically it has an eccentricity, what does it produce? Mangutanam na pud ko kang Hans. Kung ang load nga P is eccentric, unsa ang iyang gaka-produce? Na siya gaka-produce nga load? What type of force dai? Guys, hello, Hans. Aldwin na lang. Sige, Dwen. Kuan, ma'am. Twisting force. Twisting force, or it could actually be, i-recall pag yun ang napag yun na ako ginahulat lang yun nga word kay based on recall sa ninyo inyong formulas nga gaka-learn. Nasa formula na. Buckling, ma'am. Ha? Buckling daw. Dili lahi po tong buckling. Pa. Simple lang kaayo nga term that I'm looking for. Torsional force. Yes, sakto si Andre, bending moment. Kanong bending moment man? 'Di ba you recall the formula? M is equals to P times E. So the product of the axial load and the eccentricity produces a bending moment. So 'di ba? Kita dili lang sa tama magsigig memorize og formula, but we also have to understand nga ngano daay kung i-product sila, what does this result? So mo diri na ma-apply tong diri ga ka-apply, or diri ma-observe nato nganong in the previous discussion. So ito topic na to, previous discussion, pre-stress, di ba? Sa pre-stress gabantay mo nga ang equation, di ba, sa third term ba to or second term, katong 6mBd squared, kato nya usahay atong M, ilisan nato og P times E. So that's actual load, kay syempre ang pre-stress concrete, di ba, kay although it is nakahigda man siya, pero it is actually still same siya og mechanism sa actual composite, or basically column. So mo diri na masulod nato ang concept about moment, wherein moment is a result of the product of an axial load and at the same time eccentricity. Kay if inyong na-recall ba tong, di ba, pre-stress. Sa pre-stress, if this is the neutral axis, kabantay mo nga na usahay nga ang load P is naa dire, di ba? Tapos kani nga distance daw kuno is eccentricity. Ginatawag siya eccentricity. O di ba? Although this is nakahigda, pero pag imo ni siyang i-rotate, inani gyapon siyang mechanism. That is why nga ma-applyan nato jud og P times E ang moment didto, because kung buto naon moment is just force times distance, di ba? Force times distance. Mao man natong nabaw-an nga basic formula, di ba? Kung force times distance na siya, so P here, lahi lag variable, this is still a force. And eccentricity is basically by definition, it is the offset distance coming from the centroid. So that is still a distance. So mura gyapon na siya ang mechanism. So ani. Okay? So si M is equals to P times E, gikan na din na gihapon sa force times distance, which is mo na itong nabaw-an nga basic formula sa moment.
kung magisgot na pud tag types of column based on length, diri na mosulod tong ginaingon nila nga backling. Okay? So natay ginatawag nga short columns or basically this type of columns mubo nang na siya. And ang prone ni short column is ang crushing failure. So unsa si crushing failure? Crushing failure occurs where the compressive stress exceeds the material's ultimate strength, leading to the column breaking apart or buckling locally. Then we also have long column. So ang tendency man good pag long column ka, na tendency diba, syempre long column taas og span length. So para ma-counter ang ginatawag nga buckling failure, i-define sa nato si buckling failure ha. Buckling failure is the sudden lateral bending or bowing of a slender compressive member when its load exceeds its critical stiffness, causing it to lose stability and collapse. So basically, namang gyud tay mga classification sa columns nga tag-as og span or long column or slender column. So unsay ginahimo para maiwasan nato ang buckling failure? Ginabutangan nato siya og support here. So kabantay mo, I don't know if nakahuman na ba mog steel design or nakaagi na ba mog steel design, wherein you will be calculating for your stiffness K. Nya sa stiffness K, you will be classifying the type of support sa both ends, diri ba kaha, and at the same time here, if it is fixed, rotated, or hinged, and etc. So each type of support in a long column or slender column, ginabutangan nato siya stiffness K, and at the same time natay ginatawag nga brace length. Pasabot sa brace length, it is braced at its mid-span depending on the problem. So I think you will be encountering this type of long columns and solving the actual stiffness K and radius of gyration, mga ina na ang mga topics sa inyong steel design. But same ra gyapon na siya og mechanism gyapon dire, but we will not dwell on the stiffness K here, but more on the FE or the PCR or the critical actual load. Dira ta mag-focus. So mo ni siya ang example sa mga real life column failures. So ang mga inani nga mga instances gakahitabo ra ni siya kung naay intense nga seismic activities. So pag maglinog, matik, sure gyud mag-inani. So if that happens, these are example nga ni-exceed na day iyahang actual load capacity. So wala gyud siya choice ani i-demolish gini siya nga building, di naman ni madalag retrofit basta mga inani nga mga instances. Oh, mo ni siya ang concrete example. Kani siya crushing ra man ni, kay short column ra man ni. Kani siya kay buckling. Mo ni siya itsura gid sa buckling ni buckle. But pasabot kung ruler pa na siya, bantay gani ang ruler pag imuha siyang gunitan on top and unsa tawag na, top and the bottom. And then you will press both of them sa up and bottom. What will happen? It actually will bend. So ang buckling ay kung ato na siyang i-compare in a layman's term, buckling is just basically nabawg na siya. So buckling, that's buckling. So diri na ta sa NSCP 2015 code sa columns. So mag-specify lang ta kung unsa nga mga specific code sa columns ang applicable sa kani nga specific problems. So ang design principle nato is just similar to MU, VMN, and at the same time VU and VVN, and at the same time TU and TN. So basically this is your ultimate actual load capacity and this is your design. Mura gyapon na siya mechanism nga kung unsa ang imuhang actual strength, dapat mas dako pa ana imong design strength nga gi-design nimo sa imong column. So design strength dapat mas dako siya sa imuhang strength nga gi-require para ma-carry imuhang mga factored loads or may mga gravity loads. And we also have reinforcement limits. Basically, these are the syempre ang ato amang misconception manggod kita. Syempre kanang mga people nga dili inclined sa civil engineering, no. Ilag yung huna-una daghanan nato og kabilya aron mas mulig-on, di ba? Di ba I told you about
different types of design, under reinforced, over reinforced, and balanced design. So it does not always entail that you have a lot of reinforcement. That would also mean nga higher iyang strength. So according to NSCP code, we have reinforcement limits. Basically, it tells us that kung mag-design gani ta og mga non-pre-stress columns and pre-stress column, dapat naatay certain inequality nga ma-follow or area of longitudinal reinforcement nga ma-follow. So basically, AST or your area of steel reinforcement shall be at least the 0.01 AG. 0.01 here is basically your what? Steel ratio to concrete. So, kung kabantay mo kagahapon sa slab, ang iyang steel ratio is 0.002 times the gross area, diri na pod sa columns, ang iyahang area of steel reinforcement or ang steel ratio niya is 0.01 sa iyang gross area, and but shall not exceed the 0.008. So this tells us nga ang imuhang what they call this, ang imuhang governing steel ratio should only be ranged from 0.001 and at the same time 0.08 gross area. So moto kung giingon sa inyo nga kagahapon during your initial sizing nga kung magkadako inyong steel ratio, magkadako pod ang inyong number of reinforcements or area of steel reinforcements. So kani siya, actually I encountered this main reinforcement spacing when I encounter naman ninyo guys, I think during shear. But then sa inyo ato is 25 40 25 1 and then 4/3. Wala kay ta nagdwell sa actual, kay syempre atong topic before is more on beams. Karon same ra gyapon ni siya nga i-check nimo ang minimum spacing, which wherein ang greatest value aning three equations, three codes ang mo govern: 40 mm, 1.5 dB or the diameter of your bar, and then 4/3 of the diameter of your aggregates. So inana siya guys, ang center to center distance niya dapat mas dako ani nila. And kani siya, mo ni akong pasabot nga na-encounter na ako ni first time during my quantity surveying, kay mas nauna man mig-discuss sa quantity surveying. So during my quantity surveying, ang lateral ties katong ana ko sa inyo stirrups kung sa bimpa, they are spaced according to this condition. So natay three conditions dapat nga ma-follow: 16 dB or the diameter of your bar main reinforcement and then for 48 DS, I prefer this as calling DS. DS siya in the sense that diameter of stirrups mao lang ako or ties akong timailhan. So para dili mo maglibog, you can actually call this as according ni siya sa NSCP 2015. Pero for my own convention, I usually call this as 16 dB, 48 DS, and then least dimension of the member. And then after comparing these three values, you are going to get the lowest value. That will now be your lateral tie spacing nga gamiton sa imuhang tied column. So mo ni siya ang spacing nga pasabot, wherein kung unsay mo govern ani lowest value aning tulo, mo day ni siya ang spacing sa imong center to center distances sa imong lateral ties. Okay? Now, pag mayroon po kag lateral ties sa spiral columns, natay ginatawag nga to call this pag spiral and spacing. So, volumetric spiral reinforcement ratio or ρS shall satisfy this following condition. Imo daw ρS is equal to 4 area of your spiral, the diameter all over SDC, wherein mas dako siya dapat sa imong ρS minimum, wherein naa siya formula nga 0.45 quantity area of your gross area sa imuhang spiral column and area of concrete minus 1, and then multiply that to the compressive strength all over your Fy. So napod siya condition here, your Fyt shall not be taken greater than 700 MPa. Okay. Mo ni siya.
And that's the pitch nga pasabot. Naapod tay gimension diri sa code guys, ang clear spacing between spiral shall not exceed 75 mm nor be less than 25. So basically it tells us nga ang minimum spacing required sa pitch is 25 mm but ang maximum spacing niya distances between the pitch is 75 mm. Mo yang pasabot diri. Naputay longitudinal reinforcement for non-pre-stressed columns and for pre-stressed columns, the minimum number of longitudinal bars shall be 3 within triangular ties. Kay syempre, ang columns manggod, laylahi na siya og number of main reinforcement, di ba? Na butang nato naatay upat, unom or walo na lang for this example. Sorry. Sagdiin na lang siya na siya guys ha. So example ana, upat ni tapos butang na to unom. Walo na lang, walo para okay. And then this one too. So ang pasabot diri is if you are designing what they call this, columns, butang na to kung walo ni siya, na siya lain-lain pattern sa imuhang ties manggod. Naay ingon ani kabantay mo ana na siya ingon ani. Tapos napagyud siya lahi na pud nga pattern. So magdepende siya depending on the number of reinforcement. So mo ipasabot ani. Kung 3 within triangular ties. So wala pa ko ka-design og tulo ra bay. So upat ka sagara. So katong inyong kakakita nga rectangular tied column. Tapos kabantay mo anang naay reinforcement diri, napoy reinforcement diha nya diri. Kung upat lang man gani rectangular ties, so ang pasabot ana is ingon ani lang daw iyahang lateral ties. Inana lang basic lang kung upat. Pero kung 6 siya enclosed by spirals for columns for special reinforcement. So naa na po siya lahi nga certain pattern. Mo na pasabot ana nila dira. And then axial strength or combined flexural and axial strength. Nominal axial compressive strength or PN shall not exceed PN max in accordance to this table. So kung non-pre-stress which are among sa transverse reinforcement ties conforming to this code, matic 0.80 PO pero ang spiral imo ang gamit 0.85, mas masabtan ni ninyo para asa ning mga multipliers here if you will now be seeing the formula in getting the axial loads. So mo lang na siya. We will be discussing that in the later slides. Mo ni siya akong pasabot. So PODI or the PO has this formula. Pasabot, this is the nominal load capacity PM at zero eccentricity if dili eccentric imong loading. So the general formula for that is actually just PO is equals to 0.85 FC prime gross area minus the area of your steel reinforcement plus your FY and then your AST. Now, diri na mo sulod si concept about tied column at the same time spiral column. Because if you would look at this equation or you look at this table or comparison, makita nato nga pareha sila duha na sila strength reduction factor but they actually differ. Motong giingon nako sa inyo last time na ang strength reduction factor for tied and spiral column is within 0.65 and 0.75 because this tells us nga pag tied column ang strength reduction factor nga imong gamiton is just 0.65. Pero pag ang imuhang column is an example of a spiral column, you will now be using 0.75. Most of the students tend to interchange them, malibog sila, malimot. So dali ra na siya memorization if imo siyang kaparan sa iyahang multiplier sa PO. So di ba kaning 0.80 and 0.85 na observe nato sa previous slide katong naay table as per code. So if you are focusing more on the tied column, ang imuha ra daing multipliers are 0.65 and 0.80. So 0.65, 0.80 then same din silang equation sa PO. Whereas kung spiral column imong lantawon, ang iyang multiplier guys is 0.75, 0.85. So naa sila 5 tanan. So 0.65, 0.80, 0.75, 0.85. Then both of them still have the same
formulas in getting the PO. Ang difference lang yun nila is ang multiplier outside of this PO. That's basically the strength reduction factor and at the same time their multiplier nga factor. Mora gyud ilahang differences duwa. So medyo dali lang gyud memorization si columns if kabalo ka sa PO kay pareha raman sila, and then dapat mabaw-an lang gyud nimo by concept unsay differences sa ilahang formula sa multiplier and at the same time strength reduction factor sa tide o sa spiral columns para diretso ra dayon kag plug in. Now, napod tayo formula for composite columns. Di ba? Mo to kung giskot sa inyo nga composite column is composed not just reinforced concrete, but it also has reinforcement nga rebar, but naagyapon siya steel or wide flange. So basically, in the formula in getting tied composite column is this equation. So let's himay-himay this, guys. So unsa man ni sila? Sa VPN, as you can see, this is still the same with the multiplier sa imuhang tide, but tide column, di ba? Parehara, but ang inner PO na pod ta maglahi. Why? Because dili naman same og composition si tide column og tide composite column. So now, if ato ni siyang hinay-hinayon og understand ang per term, so first term tells us this is the force contributed by your concrete, 'di ba? Because it has 0.85 FC prime compressive strength of concrete, and then AC is the area of concrete. Now, if diri na pud ka maglantaw sa second term, that's FY, small FY ha. Take note gyud gi small specify gyud diri nga FY, and then AST. This is the yield strength of your rebars. Rebars dili sa imong wide flange. And then this is now AST is just basically your area of steel reinforcement sa rebar gyapon. But the capital FY here is designated talaga to be capital. Nga naman, para na ay disparity silang duwa. Because the FY that is being pertained here is actually pertaining to the yield strength induced by your wide flange. Wide flange ni siya, dili ni siya ang yield strength sa imuhang steel. Sa imuhang steel, yeah. Kani siya ang pasabot ani isang wide flange nga yield strength, and then AS is ang area sa imuhang structural steel or your wide flange. Okay? So again, similar lang gyapon siya sa tide column nga ang imuhang strength reduction factor is still 0.65. So pareha lang sila. Now, pag mugo na pud ka kang spiral column, actually the same lang silang equation sa ilahang PO. And gi-adapt lang pud gyapon ang iyahang spiral nga composition 0.75 times 0.85. But then again, ang iyahang PO inside is different na siya sa spiral nga column lang, and the same siya sa iyahang tide composite column nga naa siya composition sa force attributed by your concrete, then force attributed by your steel reinforcement, then lastly is sa imong wide flange. So mo ni siya ang disparity sa mga formulas nila, guys. So what time na ba? 49, 11 minutes. And then lastly is that the actual load capacity given are only applicable to an eccentricity of E is equals to 0.1 H for tide column and E is equals to 0.05 H of spiral columns. So, start na ta sa example sa short columns. Basig makaduha or isa lang ta ka-example karon. Tiwason lang day na to unya hapon. So, short column, first problem. A squared column is to support an axial dead load of 500 kN and an axial live load of 700 kN. Assume FC prime of 27.6 MPa and Fy is equals to 414 MPa. Natay gamiton nga main bar reinforcement o lateral ties nga 10 mm, 28 and 10 mm respectively, and assume nga ang imong dong area of steel reinforcement or basically your steel ratio is 0.02 of your gross area. So now, we are to solve for the required dimension or minimum size of the square column.
Next is pila ka buok longitudinal bars required, and then lastly is ang vertical spacing sa lateral ties. So katuning pasabot nga katong 16 dB, 48 ds, and the least common dimension. Dili pa man po ni ma-solve ni si number 3 because wala pa tay dimension sa column. So basically kinahanglan pa gid nato ni siya i-solve. Okay? So start ta. First problem. Since naaman tay mga service live load, ato sana siyang i-factored. So, plug in lang ka na value, you will be getting 1720 kilonewton. After that, from the design principle, we know that your design strength should be greater than your actual load. So, equate na to na siya. That's kabalumanta, this is a square tide column. So, basically, iyang multiplier is 0.65 and 0.80, and then multiply that to PO or the 0.85 FC prime and so on. So mo ni siya 0.85 FC prime AG minus AST plus FY AST is equals to PU. Do you think unsa ka ang pwede nato kuhaan diri sa dimension? Di ba kabalo man ta gross area? Ang gross area of a square is just basically base times base, di ba? So basically ang gross area ana makuha na ang base ana niya or least width makuha na to sa gross area. Basically kani ang ato ang i-isolate kani siya nga value. So do we have AST? Naatay AST because according sa given naatay 0.02. So imo lang siya automatic diri nga 0.002 ang ibutang, and unknown man namang gyapoy unknown variable nga AG, which is mao ang ginapangita nato for now. Then same here, natay FY 414 and then AST same gyapon nga 0.02. So mo na siya. Equate dito nimong nakuha nimo nga PU kani nga PU. And don't forget to multiply that to 1,000. So as you can see, that's 0.65 because I know that this is a tide column. Kabalo pug kung tide column ni siya, so mo ni siya ang multipliers. Take note, ayaw yun mo kalimot that all of this shall be multiplied to this term, kani sila tanan nga term. So if ang imong gihimo diri ra nimo gi-multiply, wala nimo gibutang nga bracket, sayop gyud imong answer ana nga ma-generate. So careful, dapat maka butangan gyud na nimo og kanang murag bracket dira kay para di ka malibog. You work your way inside. So mag-start ka sa outside. Kung ako mag-solve ani, akong ginahimo is una na ko butang kani tapos magbutang din ko og bracket or parenthesis ana para dili na din ko magsugod og butang, di ko malimot ba. So that's 0.85 FC prime AG, which is the unknown, and then AST is the unknown, given siya but still naman tayo unknown variable nga AG, which is still the same 414 and then 0.02 AG, PU dayon, you will now be getting 105,775.75 mm squared. So basically from this, kabalo man kang in order for you to get the B here, you will just have to take the square root of this one. So pag square na nimo siya, square root daay, so that's gonna be 325.33 at 23 rather. So, syempre, dili man ka pwede mag-round down ana kay spacing, kuan ganini siya minimum dimension. So, basically, pwede ka mo gamit 330. So, this is now your final answer for this problem. Next, wait lang. So, I hope no nasabtan basic ra siya. Mo nang gisukol sa gyud ako nga itudlo sa karon kay kabalo ko sa inyo man ni. Next is this problem. Kuha na po na to ang number of longitudinal bars. So, since naa naman tay AG, magamit na nato number of AST, number of bars is equals to, same lang gyapon concept, area of the steel reinforcement all over area per bar. So, ang ana si problem, ang gamiton daw nga main reinforcement bars is 28 mm. So since naa naman tay steel ratio nga 0.002, so i-multiply lang nimo siya ang gross area og 0.02, tapos i-divide mo sa area per bar nga pi over 4d squared. So kuha nimo si number of
bars. Pero before that, ato sang kwaon si AST which is 2% sa imuhang gross area. So that's gonna be 2115.515 mm squared. If imo na siyang i-divide sa area of steel reinforcement, i-divide mo siya sa area per bar because 28 here because that is what the problem is telling you to use. Shift solve na kay 3.44 pieces and round that up to 4 pieces. And this is now the final answer. Calculate the number of longitudinal bars. So kanida ay specific nga bar nga column kay gi-require siya 4 pieces of bars. And then lastly, calculate the vertical spacing of the lateral ties using the NSCP provisions. So sa NSCP provisions nato, di ba natay 16 dB, 48 DS, ako niya kay ako na siyang ilisan og DS. So 16 dB, 48 DS, and then least dimension of the member. So ang atong least dimension of the member kaganiya is 330, di ba? So check nato. 16 dB, pila man na siya? That's 448. That is 16 times 28, which is the main reinforcement. And then 48 DS, or the diameter of your ties, that's 48 times 10, that's 480. And then least dimension, which is 330. Mo to na solve. And take note, ang atong piliyon is ang pinakagamay. So that's why our final answer is actually 330 mm. And this is now our final answer, wherein your vertical spacing sa lateral ties nga 10 mm should be spaced at 330 on centers. So, unsa ba? Amrag carry pa man, check sa nako ha. If carry pa ba ang solution. Carry pa ba? Okay. Now, for the next problem, ubo naman ni siya. Determine the axial load capacity of the different columns below. Ang isa is round spiral, na siya'y diameter gihatag, reinforcement pod, and then FC prime and FY. Whereas, ang number 2 pod, kay naa siya gigiven nga composite column dimension, na siya FC prime, FY, and then capital FY, kuha na siya, but pasabot ang yield strength sa imuhang wide flange. And according to the given problem, ang wide flange nga gamiton is W14 by 48. And naaraman po siya gihatag nga properties. And I think this is what we'll be needing, the A lang. Dili na tanid ani. So this is the depth of the wide flange and the moment of inertia. So take note, no longitudinal reinforcements are used. So basically wala tay AST da ay pag mag-composite column ta based on this problem. So first solution, a round spiral column having a 400 mm. So take note, mo ni siya 0.85, 0.75 and 0.85. And mo ni siya ang expand version sa formula sa PO, that's 0.85 since this is still a spiral. AG minus AST plus FY AST. That's 0.75 times 0.85. And then take note, that's 0.85 FC prime 24. Now, gross area, how do we obtain for the gross area of a circle? Diba? Gross area of a circle, mura na nag-rebar, and ingon sa problem, that's 400. So that's gonna be pi over 4 times 400 squared because this is the diameter according to the problem. Dayon, take note lang that we will be subtracting this with the AST. So, AST, according to this problem, na daw is tag 6 ka 20 mm bars. So, that's gonna be pi over 4, 20 squared because that's the diameter of your spiral column multiplied by the 6 pieces man daw. And then, quantity plus FY, FY nga small. Take note, small siya because this is for the, sorry, not that, but this one rather. Napamta diri nga problem, kani siya kani. The 276. And then, lastly is AST. Kabalo man ka nga 620 na siya. So, that's pi over 4, 20 squared times 6. Simplify na kay answer nga 1941.40. So, ina na lang siya ka-simple. So, ang skill lang day imong need is that kabalo ka mo memorize and mo identify sa formula nga gamiton. And lastly
is kani siya, ako na lang expand diretso. Since this is a composite column, but then this is a tied composite column, so kabalo ka nga that's 0.65, 0.80. And then the expansion of a tied composite column is 0.85 FC prime AG minus AST minus ASS plus FY AST plus FY ASS. Now take note, if na-notice ninyo, 0 ni siya because kabaluta nga 0 daw assume no longitudinal reinforcements are used. So basically kani siya nga term 0. Kani po siya nga term is as well as 0. So that's 0.6580, 0.85, 21. And then, take note, for the AG, kabalo man ka nga 450 by 450. So that's the gross area. You square that. And then, minus 0 because again, wala siya longitudinal reinforcements nga gamiton. ASS, asa gikan si area of structural steel. Given siya sa problem nga property sa wide flange nga 14 by 48. Kani siya nga term, guys. O, nara siya. This one. And then, plus 276 times 0. O, agyapon, matik, 0 na siya. And then, lastly, is the FY, capital FY, which is the 250. Plus the, multiply by the area of your structural steel. Given gapon, the 97. So, you will be getting PU is equals to 2977.78 kilonewton. And this is going to be the final answer for this problem. So, I think this at tataman for now. Later na ta magpadayon sa afternoon sa situation number 327. So, do you have any questions, guys? Nasabtan na, no? So far, sa yun ra ang kani nga part sa column. So, if you don't have any questions, klase ta later, mga ano na lang. Mga ano na lang, 2 p.m. para maka-chill pa ta kadyot. 2 p.m. Ha? Thank you, guys. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.